ये बिचारे ढूंढा काम से वो पीछा धरी रही थी बाबू प्लीज बाबू मदद के दया कर दो मदद के छाड़ दिया एक घंटे में वो पीछे जमा छोड़ दी मदद के दया करो तो मीठा मीठा बोलने ओ मोटा मरी जीव एया ना ସେମିତି କହିଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଯିବ ମୋ ନା ପ୍ରୟ ମୁଁ ଥରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସୁନାମି ଆସିବ ଆଉ ସେ ସୁନାମି କମିଯାଏ ସେ ଥରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାର ପତା ମିଳେ ନା ଆଉ ଇଏ ତ ଗୋଟାଏ ମଧୁଆ याकू कोई समय नष्ट करिया अपेक्षा बरम मो कथारे राजी हे जानो तो पुओटा बंची जीव आओ मोके खुशी हे जीवी समाने साप मरी बने ए बारी भांगी ମୋ ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ अरे जीव तो निश्चय हेले तापर करो आई जाई गिरी जाओ हेलो ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଭଗବାନ ବି କ୍ଷମା ଦେବେନି मीठा मीठा बोलने का अबे तोते भनले कौन तू तो रास्ता रे चली जा नो बोला बोलो नो सारे दुश्मनी करे नो सका शुरू हम तो बोलो सेवन करी दुनिया पूरा अस्त आओ मो भाई तो सकाळ सूर्य आसीबनी किंतु मु जदि तो भाई यदि तू सकाळ सूर्य का कौन करेगी Eu sabe do meu companheiro, ele já está no piso também. Eu vou falar de questão agora. नहीं बाबू मिठा मरी गले आप हाथे लगा दो हाथे लगा दे निकाल दो
ହଁ ବାବା लाइट काटी दियो आ गया